साबरमती रिपोर्ट हे फिल्म आज मुद्दामून पळोवपा खातीर हांव म्हजे सयत आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तानवडे, मिनिस्टर माविन, आमच्या पार्टीचे बाकीचे सगळे कोर ग्रुप्स मेंबर्स, ऑफिस बेरर्स अलॉंग विथ आमचे कार्यकर्ता जवळपास 200-250 लोक द साबरमती रिपोर्ट हो फिल्म पळोवपा खातीर मुद्दामून आज हांगासर आयिल्ले. द पिक्चर इज बेस्ड ऑन फॅक्ट. आमी जशें म्हणटा की केन्ना ना केन्ना तरी खरें हे जनते समोर येताच आनी द साबरमती रिपोर्ट 2 हातूंतल्यान हे जनते समोर आयले आनी एक्चुअली द साबरमती किंवा गोद्रा हत्याकांड जे म्हणटात ते कितें आशिल्लें ते लोकांक कळ्ळें आनी फिल्मच्या रुपांतल्यान एक्चुअली रिपोर्ट आज म्हणजे जवळपास 22 वर्सां उपरांत सुद्दां लोकांक कळटा. ओके, म्हाका दिसता त्या खातीर खरोखरूच फिल्म हे अशें मिडिया आहा की जातूंतल्यान म्हणजे चडांत चड लोकां पर्यंत खंयची गजाल पावपाक शकता. हांव परत एकदां ह्या फिल्मांतले सगळे एक्टर्स आनी हे सगळे आनी विशेश करून द साबरमती रिपोर्ट्स जे तयार करपी आसात तांकांय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आनी एक्चुली जेंकां जस्टीस खऱ्या अर्थात साबरमती रिपोर्ट 2 उपरांत मेळ्ळी अशें मानता. खरोखरूच सगळे कलाकार ज्या फिल्मान वांटेकारी जाल्ले आसा तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी एक्चुअल फॅक्ट्स लोकांच्या मुखार हाडल्या बद्दलय बी आनी फिल्म रुपांतल्यान तो चडांत चड लोकां पर्यंत एक्चुअल साबरमती किंवा गोद्रा हत्याकांड कितें आसलें हें चड लोकां पर्यंत पावलें हाज्या खातीर परत एकदां हांव प्रोड्युसर्स आनी डायरेक्टर्स हांचें बी खूब खूब अभिनंदन करता. थँक्यू.